20. novembra 2024. Hrôzostrašná vízia Ohnivého jazera. Now, blessed people, Teraz, požehnaní ľudia, the Lord Almighty has spoken Pán Boh Všemohúci hovoril with me this past night. so mnou minulej noci. Very, very serious conversation Veľmi, veľmi serióznym rozhovorom, that the Lord has had with me this past night. ktorý mal Pán so mnou minulej noci. Blessed people, Požehnaní ľudia. and in the conversation that the Lord has had with me this past night, A v rozhovore, ktorý mal Pán so mnou túto minulú noc, the Lord Almighty, Pán Boh Všemohúci, Jehovah Elohim, God Jehova Elohim, the Father himself, samotný Boh Otec, this past night, túto minulú noc he showed me the lake of fire. on mi ukázal ohnivé jazero. Again, this is a very, very serious conversation Znova, toto je veľmi, veľmi seriózny rozhovor, that the Lord has had with his servants ktorý mal Pán s jeho služobníkmi, to transmit to you. aby som vám to odovzdal. Very, very severe conversation, Veľmi, veľmi seriózny rozhovor. a very, very difficult conversation, Veľmi, veľmi náročný rozhovor on this Wednesday, November 20th, dnes, v stredu 20. novembra the year 2024. v roku 2024. God Almighty today, Pán Boh Všemohúci dnes, he showed me the lake of fire. on mi ukázal ohnivé jazero. He elevated it, he raised it a bit up like this, On to trochu pozdvihol vyššie and I saw the fire a ja som videl oheň, spilling, because in the lake ako sa rozlieval, of fire, pretože v ohnivom jazere so the fire, the waves are spilling, the fire vlny sa rozlievajú jumping up like this. a vyskakujú plamene ohňa. You see flames, flares that are jumping up. Vidíte plamene, ktoré vyskakujú hore. The way you see sometimes volcanoes when they erupt, they behave. Spôsob, ako keď vidíte vulkáno, keď prepukne. I saw flames Ja som videl oheň, plamene ohňa, coming like that. ako vychádzal takýmto spôsobom. The way volcanoes behave. Spôsobom, akým vulkánu sa správa. And then A potom? the Lord showed me the people. A potom Pán mi ukázal ľudí. There are people that he is going to literally throw into the lake of fire. Literally Tu sú ľudia, ktorých on ide doslova hodiť do ohnivého jazera. toss in there. Hodiť ich tam. And he even told me, look, the fire has covered him. Dokonca mi povedal, pozri, dokonca oheň ho pohltil, Has covered her pokryl ju tiež, has covered them. Look, pokryl ich, pozri sa, the fire was covering them a oheň ich pokrýval up to the waist, and then do pása they dipped in a potom oni sa ponorili inside. And he said, look, dovnútra a Pán povedal, pozri sa, they are not able to breathe because they are under nie sú schopní dýchať, pretože sú pod the waves of the flames. pod vlnami ohňa. Vln ohňa. So today the Lord showed me the lake of fire. Takže dnes mi Pán ukázal ohnivé jazero. And he raised it up like this, like a mountain. On to pozdvihol ako horu And it was spewing because of the waves. a rozlieval sa kvôli vlnám. Could see flames jumping like the waves. Mohol som vidieť oheň, plamene ohňa rozlievali sa.
vo vlnách. Very deadly fire. Veľmi smrteľný oheň. And I know some of the people A ja poznám niektorých ľudí, that he threw in there. ktorých tam hodí. So this is very important that all of you be very careful this hour. Just be Takže je to veľmi dôležité, aby všetci z vás ste boli veľmi opatrní v tejto hodine born again. a boli skutočne znovu zrodení. If there is anything you don't want to do, first of all, Ak je tu čokoľvek, čo nechcete robiť, tak za prvé, is to try and antagonize this mission. nepokúšajte sa znepriateliť si túto misiu, That is sent to prepare the way for the pre ktorú on poslal jeho prorokov, aby pripravili cestu coming of the Messiah. pre príchod Mesiáša. Once you clear yourself from trying to antagonize these agencies, these agents of the Lord that have Ako náhle ste sa očistili od nepriateľenia sa tejto agendy Pána, arrived on the earth, ktorí prišli na zem, preparing for the coming of the Messiah, aby pripravili cestu pre príchod Mesiáša, the coming of the King, pre príchod kráľa, the kingdom of God. pre kráľovstvo Božie. Once you have cleared yourself clean Ako náhle ste sa očistili and honored them, honored the voice speaking with you a poctili si hlas, ktorý to hovorí s vami, with reverence and trembling, so zbožnou úctou a strasením sa, fear and trembling. v strachu a trasení. Then after that, A potom, you can now execute your life, teraz môžete viesť váš život in holiness, righteousness, v svetosti, v spravodlivosti and doing all the other things. a robiť všetky iné ďalšie veci. I saw some of the people I know being tossed Ja som videl nejakých ľudí, ktorých ja poznám, ktorí budú hodení into the lake of fire. do Ohnivého jazera. The Lord Almighty Pán Boh Všemohúci has shown me the lake of fire today. mi ukázal dnes Ohnivé jazero. How he was tossing people in and he could Ako hádže ľudí describe to me when the flames have reached a opisuje mi, ako plamene their waist when the dosahujú do ich pása flame finally has dissolved them in. They have a potom plamene ich nakoniec pohltia. sunk in, drowned in. Ich pohltia dole, ich stiahnu dole. And he said it's not possible to breathe in there A on povedal, nie je to možné tam dýchať dole. for eternity. Na večnosť. That is serious. To je seriózne. Very serious. To je veľmi seriózne. The Messiah is coming. Mesiáš prichádza. Be holy. Buďte svätí. Be righteous. Receive Buďte spravodliví. the Lord and be holy. Primite Pána a buďte svätí. And be righteous. A buďte spravodliví. The King is coming. Kráľ prichádza. Today there is sexual lust everywhere. Dnes je sexuálny chtíč všade. Sexual sin everywhere. Immorality Sexuálny hriech všade. Nemorálnosti. is being spewed on your TV, on your Nemorálnosti chrlia z vašej televízie phone, on a z vašich telefónov everything. Stay away from those a od všadiaľ. things. Odvráťte sa od týchto vecí. Lies. Klamstvá. There is corruption in the hearts of the Christians. Tu je korupcia, zlo v srdci kresťanov. They can tell their pastor anything. Oni môžu povedať ich pastorom čokoľvek. They can lie over anything. Oni môžu klamať pred nimi s čímkoľvek. But God takes those things very, very seriously. Ale Boh toto berie veľmi, veľmi seriózne. Extremely. Extrémne seriózne. Extremely so. Extrémne. He has shown it to me. Pán mi to ukázal. He has shown me that it takes lying and contempt very severely. Pán mi ukázal, že on berie klamstva a pohrdania veľmi vážne. Severely. Veľmi vážne. Absolutely severe. Absolútne veľmi vážne. The Messiah is coming. Mesiáš prichádza. Be holy. Buďte svätí. Be born again properly.
Buďte správne znovu zrodení. And humility. A pokora. Humble, humble, humble 3 times. Pokora, pokora, pokora. 3-krát. Especially the such prophets are walking around. Špeciálne, keď takýto prorok chodí už okolo. Humble. Pokora. You know they are walking the axis with God. Vy viete, že oni chodia v osi s Bohom. They are walking in another axis with God on the other side. Oni kráčajú v inej osi s Bohom na inej strane. And the things they are doing A veci, ktoré robia on the earth are unbelievable. na zemi, sú neuveriteľné. So, it is very, very prudent Takže bude to veľmi, veľmi obozretné, to honor them aby ste si ich poctili, and not there. aby ste sa neopovažovali. Our contact with the Lord is unbelievable. Náš kontakt s Pánom je neuveriteľný. Where daily conversation, Tam sú dennodenné konverzácie. the Messiah is coming. Thank you. Mesiáš prichádza, ďakujem vám. Pripravte cestu. Mesiáš prichádza.